Good morning, selamat pagi, and selamat datang. Very warm welcome, everybody, to the Smart Nation and You Let's Learn webinar on effective live streaming for everyone in Malay. Now, my name is Karen, and I'll be your host for today. Now, Singapore Smart Nation initiative is all about using technology to improve the way we live, the way we work, and the way we play. Now, in order to realize this vision, it is crucial for our Singaporeans to be equipped with digital skills so they can take advantage of new exciting job opportunities, especially during this time when many of us are concerned about our careers. Now, this is why the Smart Nation and Digital Government Office and NTUC Learning Hub are so glad to bring you the Smart Nation and You Let's Learn Festival. Now, NTUC Learning Hub is proud to be the official continuing education and training provider, powering the Let's Learn segment of this exciting event with something for everyone. Now, today's webinar is on effective live streaming for everyone in Malay. Now, do note that this session will be recorded. So if you'd like to recap your learnings later on, you can visit the Smart Nation YouTube channel. A recording of the various sessions will be made available about 2 weeks after the festival. Now, we'd also like to encourage all of you to stay towards the end because we do have a post-webinar survey, and 2 lucky winners who complete the survey, we're going to bring home $10 fair price online vouchers. Now, also don't forget to participate in our Let's Learn contest and stand to win $100 fair price online vouchers. Now, all you need to do is to scan this QR code or click the link on the screen to find out more. Now, we'll also be sharing the QR code and the link again at the end of the webinar. Now, today we have with us Sujimi. He's a very prominent veteran in the Malay media industry, both in Singapore and the region. Now, having honed his skills in broadcasting, he is now the director of Screenbox, an award-winning company that delivers international documentaries and media production services for an impressive list of local and regional clients. Now, if any point during the seminar, you've got some questions for Sujimi, feel free to utilize the Q&A function and he'll do his best to answer them. So without further ado, everybody, I'll hand you over to Sujimi. Sujimi, please. Thank you, Karen. It's really nice to see everyone. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua para peserta hari ini. Nama saya Sujimi. Kalau anda ada soalan sepanjang webinar ini, jangan malu, jangan segan. Sila letak di kita ada function Q&A di situ. Jadi anda boleh letakkan dan saya akan cuba nanti nak menjawabnya lah. Saya nampak ada nama-nama yang mungkin saya kenal. Saya tak tahu sama ada pasal saya tak nampak anda di sini. Jadi okey. Hari ini saya ada banyak yang saya ingin nak kongsi. Tetapi seperti webinar-webinar yang pernah saya anjurkan kan, kita belajar sebenarnya menerusi virtual ini agak sukar sebenarnya, tetapi kita boleh lakukan. Tapi yang paling seronok bila anda tanyakan saya, kerana apa live streaming ni, Masya Allah, saya sudah melakukannya sudah banyak dan banyak kali dan kita boleh belajar kebaikannya, perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Tetapi yang paling menarik sekali, ia sesuai sangat kalau anda mengajar dalam bidang akademik atau anda mengajar para pelajar-pelajar lain atau anda menggunakannya sebagai perniagaan. Sangat sesuai sekali. Okey, dah minum kopi, dah settle semua tak? Kalau dah, saya nak mulakan Okey, biar saya kongsi saya punya PowerPoint di sini. Mungkin Karen and the NTUC Learning Hub, can you allow me to share? Okay, good. Okay, kalau tak nampak ke apa, beritahu saya Okey, kita ada 3 matlamat di sini. Okey, 3 matlamat untuk kita belajar melakarkan live streaming yang berkesan. Okey, live streaming ni ada banyak cara, tetapi yang saya nak kongsi adalah cara yang berkesan yang membawa ramai penonton, yang membawa ramai yang berminat untuk bersama anda. Jadi yang pertama ni kita ingin memahami dalam webinar ini apa kepentingan, apa yang penting untuk live streaming, apa yang perlu ada, apa yang harus anda fahami di situ. Yang kedua, kita ada berbagai cara untuk live streaming. Tapi mana yang paling mudah untuk anda?
dan mana yang paling sesuai untuk mengapa anda harus adakan live streaming itu. Ada orang menggunakannya untuk mengajar, mengongsi, jadi dia ada berbagai cara. Okey, nanti saya tunjukkan. Dan yang ketiga, ya ini yang paling teknikal, bagaimana nak gunakan StreamYard. StreamYard. Okey, StreamYard ni hanyalah satu antara banyak software yang boleh anda gunakan, is web based. Jadi anda boleh gunakan untuk live streaming. Dia sangat berkuasa. Jadi kita teruskan. Saya ambilkan ni dulu, letak di tepi. Okey. Okey, apa itu live streaming? Ini adalah screenshot saya buat live streaming dah berbanyak kali ada di rumah, saya buat dalam kereta, saya buat dalam saya punya warehouse dan dalam studio. So live streaming ini adalah cara kita betul-betul berhubungan dengan para penonton atau para peserta serentak. Okey, serentak dengan apa yang kita lakukan. Ini dulu live streaming ni tak ada. Dulu saya ingat lagi bila mula-mula ada live streaming. Siapa yang live streaming dulu tahu saya nampak. Anda tahu Dwayne Johnson, The Rock, dia diberi akses untuk membuat Facebook Live. Dia adalah antara orang yang pertama membuat live streaming menerusi Facebook kerana dia banyak follower kan, jadi Facebook berikan dia kebenaran. Semenjak itu live streaming ni sudah semua orang dah boleh gunakan, tak perlu anda menjadi public figure dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak melakukan live streaming? Satu daripadanya adalah ia cara yang terpantas untuk memperbanyakkan followers kita. Saya nak kasih satu tip. This is algorithm tip. Algorithm itu adalah koda ataupun gerak-geri sebuah social media. Misalnya Facebook ada algoritmnya sendiri, Instagram ada algoritmnya sendiri, Twitter, apa lagi, TikTok, tapi semuanya berbeza. Saya kasih contoh. Sekarang ini saya ada 300,000 follower. Tetapi bila saya upload gambar, ataupun saya upload video, hanya 7 hingga 12% saja yang akan mendapat notifikasi atas apa yang saya upload. Tapi berbeza bila anda buat live streaming. Kita fikirkan, kalau saya ada 1,000 follower, hanya 7% saja yang nampak, tu kan sikit sangat kan? Itulah sebabnya kita mesti buat live streaming. Kerana bila anda buat live streaming, algoritmnya begini. Setiap kali anda buat live, Facebook, Instagram, mana-mana saja platform, mereka akan memberi notifikasi sebanyak 100%, 100% of your followers. Ini bermakna, tapi dalam masa 20 minit. Ini bermakna algoritma dalam live streaming tu lebih baik untuk mendapat follower daripada kalau kita upload sahaja. Sebab itu saya buat banyak live streaming lah. Nanti ada sebab-sebab yang lain kenapa kita harus belajar buat live streaming ini, nanti anda akan dapat tahu. Yang kedua, ini yang saya dah katakan tadi, platform algoritmnya sangat-sangat penting. Sekarang orang buat live streaming dekat TikTok. Kerana TikTok punya algoritma, kerana mereka adalah baru berbanding dengan yang lain, algoritma TikTok menjadi lebih hebat. Maksudnya lebih rancak. Mereka membenarkan orang mendapat follower dengan cepat. Anda boleh monetize live streaming anda. Sekarang ini ada banyak sangat monetization tool yang anda boleh gunakan. Jadi antaranya seperti Facebook Stars. Yang kedua, paid live. Jadi kita, kalau anda ingin tahu lebih banyak, nanti di penghujung live ini saya akan tunjukkan macam mana anda boleh buat duit lah menerusi live streaming. Yang keempat, live streaming sebenarnya membuat kita lebih rapat dan lebih berhubung dengan kita punya follower. Kerana mereka tahu pada saat dan masa ini
anda berada bersama-sama mereka dan mereka suka sangat. Mereka suka sangat bersama orang yang live. Saya kasih contoh, bila orang beri komen, nanti kita belajar kan, orang beri komen masuk ke dalam live, bila anda jawab, itulah waktunya diorang rasa macam sangat rapat dengan anda. Okey, jadi tidak seperti video yang bukan live, dia tidak melayani segala komen, tapi live streaming ada satu advantage di mana kita punya hubungan dengan follower sangat-sangat rapat. Dan kalau anda buat live setiap minggu, orang akan terkesan, dia akan biasa sangat dan dia akan suka sangat follow anda lah. Okay, feel free to stop mana-mana ataupun question and answer di situ. Okay, kita banyak sangat cara untuk live streaming. Saya tak akan go through live streaming gaming kerana itu bukan di dalam modul ini. Saya buat live streaming untuk memberikan informasi. Jadi yang pertama sekali studio live. Seperti kami di Wisma Gilang Serai, On Cue Screenbox, kita ada studio dan kita menggunakan kamera yang macam ni. Anda melihat kamera macam ni. Kita ada beberapa kamera dan kita membuat live mutunya sama seperti di television. So it's broadcast quality. So membuat live streaming ini memerlukan banyak sangat perkakas. Tapi ini bukan yang kita akan ajarkan hari ini. Kita nak tunjukkan, kongsikan cara live streaming yang paling mudah untuk anda lakukan. Tapi ini satu antara banyak cara atau banyak jenis live streaming. Yang kedua, kita panggil remote live. Kalau tadi studio, sekarang remote live streaming. Dan remote live streaming ini kualitinya, mutu videonya sebenarnya social media quality. Apa maksud saya social media? Bila kita buat broadcast quality, kita boleh pergi tu 4K ataupun HD quality, 1080p kata orang. Tapi social media quality ini dia HD quality ke bawah. Maksudnya standard quality dia tidak begitu besar. Kalau anda download anda punya live streaming, anda akan dapati mutu videonya tu tidak besar sangat. Anda boleh save dan dia senang untuk anda simpan di dalam laptop anda nanti. Misalnya saya pernah buat satu live streaming selama 2 jam. Dia punya file size dia tak sampai pun 1 gig. Jadi dia tak besar. Pasal apa? Dia social media quality. Jadi kalau anda lihat gambar-gambar di sini, saya pernah buat remote live bersama artis-artis semasa circuit breaker. Circuit breaker tu banyak sangat kita tak boleh keluar kan, jadi kita buat remote live. Nanti saya akan terangkan apa yang anda perlukan untuk remote live. Okey, yang ketiga yang sekarang menjadi satu perkara yang sangat popular, orang panggil hybrid. Okey, hybrid ini adalah gabungan antara remote dan studio. Jadi saya gabungkan kedua-duanya sekali agar mereka dapat menikmati satu pengalaman live streaming yang berbagai. Jadi kalau anda melihat daripada kiri gambar tu, nanti saya akan tunjukkan videonya. Saya buat satu e-buka live bersama dengan Anwar Zain dan artis-artis Singapura di studio dan mereka bersama saya menerusi Zoom. Jadi saya gabungkan studio dan Zoom. Ini adalah satu cara yang popular sekarang ini dan mudah kalau kita ada studio lah. Jadi kalau anda ingat satu kali tu saya buat satu epic live lah yang paling ramai orang menonton, iaitu mengenai home based business. Home based business itu adalah hybrid. Saya panggil tetamu saya menerusi Zoom, tapi orang melihat saya di studio. Jadi ini hybrid. Jadi ada 3. Okey, saya ulangi. Yang pertama broadcast live iaitu studio live. Yang kedua remote live dan yang ketiga hybrid. Hybrid. Dan hybrid ni broadcast quality. Okey, tapi yang paling mudah adalah menerusi telefon. Okey, yang ini saya buat menggunakan telefon. Saya boleh gunakan PowerPoint dan telefon. Yang live streaming ini adalah
saya menggunakan satu software yang dinamakan Switcher Studio. Okey, anda boleh gunakan StreamYard juga untuk mendapatkan efek macam ni, tapi saya juga gunakan software yang lain, dan software ini dia boleh digunakan menerusi handphone kita ataupun iPad kita. So jadi ada 4 saya ulangi studio, remote, hybrid dan phone, live streaming. Semuanya tujuan dia sama, live streaming, tapi jenis dan wadahnya saja berbeza. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh. Okey, without media asset dan with media asset. Now, bila kita menggunakan handphone, sebenarnya bergantung dengan aplikasi yang anda gunakan. Kalau anda gunakan aplikasi seperti yang saya gunakan, Switcher Studio, anda boleh bukan saja boleh buat live streaming, anda boleh tambah gambar, anda boleh tarik video daripada tempat lain dan tunjukkan kepada follower anda. Itu bermaksud media asset. Setiap gambar, setiap video yang anda tarik ke dalam live streaming anda, itu kita panggil media asset. Tapi live streaming yang biasa anda lihat sebenarnya tanpa media asset, yang selalu saya lakukan setiap Jumaat. Setiap Jumaat jam 8 pagi saya akan buat satu Facebook Live menggunakan handphone tapi tak ada media asset. Saya saja yang assetnya lah, yang berbual dengan follower saya. Okey, sekarang sebelum ni saya minta Faz tunjukkan beberapa contoh, okey? Okey, mungkin Faz dapat tunjukkan contoh live streaming menggunakan studio dulu Silakan Faz. Faz adalah penerbit kita dan beliau akan kongsikan. Okey, jadi ini yang tadi saya katakan, live streaming bersama dengan artis-artis, dan ini adalah hybrid di mana anda melihatnya saya di studio dan kemudian saya panggil tetamu-tetamu saya menerusi Zoom. Okey, mari kita mainkan daripada mula, Faz. Okey. Siaran langsung di Wisma Geylang Serai Facebook page. Hari ini saya akan tampilkan rakan-rakan kita, ramai-ramai kita nak buka sama-sama, dan bagi anda yang ingin buka sama-sama dengan kita, saya dah letakkan link di description tu ataupun di komen, kita pin description tu, you boleh masuk Zoom dan buka sama-sama dengan kita. Acara ni akan kita bawakan dalam bahasa Inggeris kerana kita ada rakan-rakan yang bukan Melayu malam ini, tetamu-tetamu yang bukan Melayu yang sama-sama ingin buka dengan kita. Okay, welcome to the hashtag SG United Online Iftar 2020. Faz boleh forward sedikit? Wisma Geylang Serai Facebook. Okay. You can see them now. Say hello to everyone. Hello, Hi, everyone. hello everything. Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome salam. Assalamualaikum to you too. So nice to see everyone. We have friends from all over in Singapore and also Malaysia. Together we'll be bringing you special performances. Boleh kita forward kepada Anwar Zain, saya tunjukkan So kita ada macam-macam berbagai tetamu. Itu dia Anwar Zain. Okay. Into English, Spanish, and a little bit of French. We'll do that. That'll be great. Spanish, please. Spanish. Spanish, Okay. I'll try my best. Silakan. Go ahead. Okay, Anwar, question Yes, okay. please. Okay, but before I ask you, can you verify this? You ask Malay lah. I translate in English lah. He wants to translate it. You think Okay, it's okay? Faz, you boleh forward sikit kepada dia punya performance. Ni You dia. have your own style. Definitely you're going to go. You're going Okay, to find so it. kita pause Alright, kejap. thank you. Okay, jadi anda dapat lihat di sini, bila anda buat hybrid kan, ataupun anda buat StreamYard nanti, yang kita akan belajar sama-sama, anda akan dapati anda boleh memanggil tetamu daripada mana saja di seluruh dunia. Okey, kalau anda ada sesiapa pakar dan sebagainya, anda nak panggil dia masuk ke dalam Zoom ataupun masuk ke dalam StreamYard, inilah kebaikannya. Anda tak perlu ada di sana. Jadi, this is StreamYard. Okey, kita tunjukkan yang lagi satu. Apa kata kita tunjukkan
yang StreamYard punya yang kita akan belajar hari ini. PSLE Live. Waktu keputusan PSLE itu, saya memanggil seorang guru tuition untuk membantu para ibu bapa untuk mengajar mereka bagaimana untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengambil PSLE. Jadi ini saya buat di rumah dan saya menggunakan StreamYard yang akan anda belajar hari ini. Okey, kita forward sedikit. Okey, jadi just play kat sini. I know it's already about 9:30 and rakan-rakan sekalian, we still live now. We are going to discuss PSLE. PSLE. So nama saya Irfan. Okey, dan stop saya adalah Okey, so jadi kita akan belajar nanti bagaimana kita nak letakkan title tu, kita panggil dalam istilah broadcasting, ini adalah lower third. Okey, kita akan belajar macam mana nak letak benda tu. Okey, dan bagaimana nak letak orang di sebelah kita. Yang ini side by side tapi nanti Faz you boleh forward. StreamYard dia boleh tukar macam ini juga. Ini merapatkan kita, you dengan your guest. Dan kalau you forward Faz, kita akan nampak comments nanti. Okey. Dalam StreamYard kita juga boleh you just play mainkan sebelum ni. Okey. Alhamdulillah di sini Dan cuma satu area yang saya rasa mungkin kita boleh perbaiki adalah mathematics. So bila you kasih I this gambar ni, I nak tanya you apa pandangan you Kejap saya tunjukkan gambar ni. Okey, silakan. Kita pause kejap Okey. Jadi bila anda menggunakan StreamYard, anda boleh ni satu daripada aset yang tadi saya katakan, anda boleh menarik aset tu masuk ke dalam StreamYard. Jadi dia mudah sangat. Anda bukan saja boleh letak gambar, anda boleh mainkan video. Dan kalau ada orang komen, anda juga boleh menunjukkan komen tu. Jadi Faz boleh tunjukkan komen orang ni dia. Ini ada orang komen, jadi saya ambil daripada Facebook, saya letakkan di dalam live dan pakar ataupun tetamu tu boleh menjawab komen tu. Jadi dia macam interaktif. Sesi live streaming ni sebenarnya harus interaktif. Jadi anda harus biasalah. Macam ni saya kontrol semuanya seorang aja daripada rumah dan dia mudah sangat untuk kita lakukan. Okey, boleh tak kita tunjukkan phone live? Okey, phone live yang saya buat di warehouse saya. Saya nak tunjukkan satu perkara yang saya selalu lakukan bila saya buat live streaming. Okey, kita dengar daripada mula Hai, Assalamualaikum semuanya. Okey. Sekejap I want to make sure I'm live. Yes. Okey. Okey. Stop kat situ Okey, ni simple phone live. Dia tak ada design, tak ada apa. Tapi selalunya bila anda buat live nanti bila anda cuba, yang pertama sekali anda harus periksa adalah audio. Maksudnya sama ada anda live ke tidak. So itu nanti kita juga akan menunjukkan cara bagaimana kita nak melakukannya. Kerana apa? Kadang-kadang saya pernah go live tapi dia tak live. Macam tersilap. Maksudnya dia sama ada wifi ada masalah, 3G, 4G ada masalah. Dia walaupun button tu live tapi dia sebenarnya tidak live. Kita tidak boleh macam sangka yang platform itu akan melakukan apa yang kita nak, kita mesti periksa. Jadi saya selalunya kalau saya buat phone live, saya ada laptop kat sebelah, saya check. Saya akan check sama ada saya benar-benar live ke tidak dan orang boleh dengar ke tidak suara saya. Itu penting sangat. Dan okey, kita akan sambung lesson ni. Saya akan kongsi saya punya slide. Okey, jadi tadi anda sudah melihat beberapa jenis live streaming. Okey. Okey, ini adalah perkakasnya untuk live streaming yang menggunakan laptop ataupun handphone.
Yang pertama sekali daripada kiri, kita mesti ada laptop tu lah dan anda mesti ada Wi-Fi ataupun 4G yang baik, handphone, lavalier mic ataupun Rode wireless mic, saya akan tunjukkan nanti. Kalau boleh, live ni mesti ada sinaran lampu yang baik. Okay, you boleh beli softbox light seperti yang kanan tu, you beli daripada mana-mana online, dia tak mahal sangat, sekarang dah murah sangat. Ataupun you ambil ring light. Okay, ring light ni yang bulat ni, dia okay, cuma nanti kalau anda pakai spek kan, nanti dia punya bulatan tu nampak. Saya tunjukkan dua ni, ring light dengan softbox light ni, saya lebih nak sarankan, syorkan anda beli softbox light. Kerana apa? Dia tak nampak. Dia tak akan nampak bila anda mendongak ke, anda pakai specs ke apa, dia tak akan menunjukkan dia punya lampu dia. Okey, sekarang saya nak tunjukkan, saya ada bawa wireless ni. Ni adalah satu perkara, okey kita zoom in sikit Ini adalah mikrofon yang saya tak jual benda ni, tapi saya recommend kalau you dah nak start buat live, you beli ni. Kerana apa? This is one of the best wireless. Kenapa kita kadang-kadang kalau buat live dekat luar, kita mesti ada wireless. Jadi ini jauh dia dalam 30 meter pun. Misalnya, you taruh your phone kat situ, you adalah nak tunjukkan exercise ke, you nak tunjukkan your event ke apa kan. You kalau jauh 30 meter daripada your phone, dia punya suara masih boleh dengar. So saya nak tunjukkan sikit macam mana caranya untuk you sambung. Anda sambung kepada handphone anda. Dia simple saja bila anda beli Rode mic ni this is online, you boleh beli kat mana-mana. Cara dia mudah sangat. Dia wireless kan. So yang ini, this is the mic, dia ada dua. Yang ni you letak dekat yourself lah sini. Kemudian yang lagi satu dia this is the receiver. Okay, dan receiver ni, okay, this is the receiver. Nampak tak? Okay, saya ada facilitator yang bantu. Okay, ini receiver dan dia ada wire, dia berikan wire ni untuk handphone kita. Okay, you sambung saja. Tapi yang ini you nak kena belilah, depending on kalau you pakai Android ataupun iPhone. Okay, so ini you sambung dekat your handphone. Okay, so dia macam gitu. So ini you letak kat tripod and then dia menghadap kat you dah boleh buat. So this is wireless. It's really really good. Saya highly recommend. Yang kedua, saya nak tunjukkan mikrofon yang saya selalu gunakan, yang bagus sangat. Tadi Rode, brand dia Rode yang ini lavalier mic daripada Saramonic. Okay, so this one you boleh cari juga, okay, Saramonic, dan dia sama seperti Rode, cuma dia bukan wireless. So kalau you nak pakai laptop, okay, saya tunjukkan bila you pakai laptop, kadang-kadang wireless mic ni dia tak ada dia punya jack nak masuk laptop. So you pakai lavalier mic ni, it's like this macam unboxing pula Okay, so saya tunjukkan mikrofon dia. Okay, so dia wired mic. So dia ada wire kan. So so it's wired. So the end ni boleh masukkan kat komputer. Dia datang macam-macam jack lah. Dia ada USB-C, dia ada iPhone jack. So you masukkan dalam laptop. So sebenarnya banyak brand kat luar. Okay, selalunya kita dah test banyak. I recommend Rode ataupun Saramonic. Okay, so those are the two ones. You just invest lah. You have to invest. Kalau tidak, macam sekarang saya menggunakan AirPod, tetapi suara saya tak masuk dekat sini. Saya menggunakan Rode mic yang macam ni. Okay, Umair close up sikit. Okay, so yang ini adalah Rode mic condenser mic. Dia berat. Okay, dia berat tapi it's actually a speaker also. Jadi ini sebenarnya dia membuat suara kita lebih baik. Okay, kalau you gunakan AirPod ataupun you gunakan yang earphone yang ada mikrofon,
Masalahnya dia walaupun dia unidirectional mic, maksudnya dia boleh menangkap suara kita, tapi suara kita diproses dan dia berbunyi seperti macam bunyi metallic sound lah. Jadi dia tidak begitu baik lah. Jadi selalunya orang yang nak mendengar webinar, orang yang nak mendengar live streaming, mereka ingin mendengar suara yang mampat lah, bukan suara yang macam metallic sangat. Okey, sebentar saya ada message. Okey, tadi ada orang tanya saya kat chat nama software. Software apa? Okay? Saya cek dulu. Brand wireless mic. Rode mic R-O-D, mana dia? You close up sikit. R-O-D-E. Okay, ada orang tanya how about AirPod as a mic? Boleh. Tapi masalahnya AirPod ini kan, number one, kalau your live streaming ni panjang, okay, AirPod kalau you tak charge dengan betul, halfway dia akan mati. Tapi kalau wireless mic ni, macam ni yang tadi saya katakan, dia boleh tahan lebih daripada 4 jam. Lebih daripada 4 jam. So, better. Dan kalau you beli macam tadi wireless mic ni, you sambung dekat, sebentar this wireless mic, kalau you sambung dekat laptop, you don't need battery pun. So, dia tahan lama. Okay, apa tadi yang tanya software used on mobile phone. Okay, on mobile phone, saya typekan answer Switcher Studio. Okay, the software yang you cari tu adalah Switcher Studio. Now, I organize Switcher Studio courses. So, but today is StreamYard. Okay, but StreamYard pun boleh gunakan pakai ni tau. Handphone juga, agak susah lah. Okey, ada soalan. Selamat pagi Sujimi, saya saja nak kongsi AirPod not supported by FB app for live. When you FB live, the app uses the phone built-in mic instead. Tested and known issue on article. Oh, I see. Okay, thank you for sharing that. Okay, mari kita sambung. Ada apa-apa soalan lain? Tak ada Okay, ada orang tanya saya, boleh tak saya gunakan DSLR? Boleh. Okay, kalau DSLR, you nak kena beli capture card. Kita ada capture card tak? Okay, saya tunjukkan satu capture card ni. HDMI capture card. You boleh pergi ke mana-mana saja, banyak nah. This one actually, I sell dekat my website, kedaisujimi.com. Sorry NTUC, I did a shameless plug. But this one, okay, you close up sikit. Okay, so this is HDMI. Selalunya kalau you gunakan laptop punya kamera, dia depending on the quality of the camera, dia sama cantik ke tidak, it depends on the camera. Tapi kalau you nak pakai your DSLR camera kan lagi cantik kan, you masukkan your wire tu from your camera to this HDMI capture card. Kemudian daripada capture card you masuk to laptop, dia akan nampak cantik. Saya tunjukkan. Fast, you boleh mainkan PSLE punya video sekali lagi tak? Now, let me stop sharing Dia ada beza, okay? Tetamu saya menggunakan laptop camera, saya menggunakan DSLR. You nampak tak? This is DSLR camera. You forward, okay. So bezanya begini. DSLR dia boleh buat macam portrait. Maksudnya dia nampak muka kita tapi belakang blur. Macam inilah yang saya buat lah. So the quality of the live is different. Is high quality. Okay. And bila you pakai kamera yang baik, your live streaming experience juga baik. Okay. Okay Faz, terima kasih. Mari kita sambung Okay, so far tak ada soalan yang lain. Saya check dulu. Saya nak gunakan Canon G7X Mark III untuk vlogging tapi saya tak ada jack. Betul, okay. Canon G7X tak ada jack. Okay, tetapi saya pakai kamera ni. Kamera G7X ni
baik untuk vlogging tapi bukan untuk live streaming. Live streaming you nak kena beli kamera yang ada mini HDMI jack. So the latest Sony yang kecil tu, I think V7 ke apa, saya tak pasti nak model dia. Bila you beli, you nak kena check ada tak HDMI, mini HDMI punya socket. Tetapi you mesti juga check kalau ada jack untuk mic. Okay, so bila you beli kamera, mesti ada 2 jack ini. Jadi you boleh gunakan untuk live streaming. Actually banyak model. You don't have to buy Sony, you don't have to buy Canon, you cari. Okay, let me see whether ada. Okay, so no more questions. Saya akan ambil soalan lagi nanti. Okay, so ini basic. Okay, kalau you nak intermediate, okay, tadi saya katakan tadi, you tambah DSLR camera dan you tambah capture card. Okay, ini untuk orang yang dah biasa. Saya nak sarankan, bila you anda baru-baru buat live streaming, jangan pedulikan equipment intermediate ini. Kerana apa? Dia akan memberi anda komplikasi dalam live streaming. You kalau tak tahu kan, nanti you tak dapat sampaikan kandungan live streaming itu. Fokus kepada content, fokus kepada apa yang anda ingin sampaikan. Biasakan dulu, dah 3-4 bulan baru you gunakan intermediate ini, kamera dan juga capture card. Okay. So saya akan berhenti sebentar sebelum kita mulakan StreamYard. Kalau you ada laptop, kalau anda menonton webinar ni menerusi handphone, dan kalau anda ada laptop, anda buka this URL di sini, streamyard.com, dan kita sama-sama login dan sama-sama kita belajar di situ. So saya nantikan dulu anda get ready, baru kita mulakan. Okay. Boleh Okay, sekarang let me check whether you ada soalan tak. Okay, so far tak ada. Okay, sekarang saya nak buka StreamYard dan saya ada Faz untuk membantu saya. Now, StreamYard ini adalah satu software yang sangat kuat. Okay, sangat kuat kerana dia bukan saja boleh go live di Facebook, tapi dia boleh go live serentak di banyak page Facebook. Maksudnya, jika anda seorang admin 3 page, page anda sendiri, page syarikat, page klien anda boleh go live serentak. Maknanya we call that cross posting. Anda boleh cross post seberapa banyak yang anda mahu. Saya dah buat 5 page serentak. Dia stable. Tetapi dia boleh juga cross platform, daripada serentak di Facebook kepada 5 page misalnya, dia boleh serentak masuk ke YouTube sekali. Jadi you tak payah nak laptop, 2-3 laptop, tak payah. Satu laptop you boleh go live di Facebook dan di YouTube serentak. Dia juga boleh go live serentak di LinkedIn. Jadi bayangkan 3 platform sekarang. You kalau nak mengajar sekali banyak ramai orang, you boleh go live ke 3 wadah ini. So it's very strong. So you kalau dah belajar ni dengan baik, you can go live easily. Okay, so sekarang kalau you belum ada account, we'll show you how to open up an account. Faz, silakan buka account satu. So you just type your your email. Okay, kemudian hit get started. Okay, mereka akan hantarkan satu code in your email. It's very fast tau. Dia punya setup dia very fast. Okay, kita nantikan code tu pasal kita buat ni live. Okay, dan pastikan email anda itu email yang verified lah. Bukan, kalau boleh jangan gunakan email seperti Hotmail dan sebagainya. Kadang-kadang dia masuk spam. So, okay, kita nantikan kod dia. Dah dapat tak, Faz? Okay, silakan letakkan kod. Okay, done.
So ini dia, saya akan orientate kepada anda. Okay. StreamYard ni percuma. Okay, dia percuma. You dah boleh go live percuma serentak. Kalau you nampak di sini, dia punya platform Facebook, LinkedIn, YouTube, Periscope, Twitch. Okay, and you boleh custom your live also to any platform if you know how to do it. Tapi satu perkara saya nak beritahu, bila you ambil dia punya free version, anda tak boleh hilangkan dia punya logo. Pasal diorang nak promote lah kan. So the StreamYard logo tu bila you go live, StreamYard logo tu ada kat situ. You tak boleh hilangkan. Tapi kalau you ambil dia punya paid version, StreamYard logo tu you boleh tukar kepada your own logo. Okay, so sekarang sebelum anda buat apa-apa, you nak kena connect dulu to one of your platform. So let's connect to our Facebook page dulu atau Facebook punya account. Silakan Faz. So you can choose your profile ataupun your page, okay? So in this case kita ada satu account yang kita dah ada kat sini. Let's connect it. Okay, press, okay, correct. So it's connected already kan? Okay, so bila dia dah connect, ini satu saja. Kalau anda ada misalnya 10 Facebook page yang anda jadi admin ataupun YouTube, you nak tambah, you just klik, Faz you boleh besarkan tak? Besarkan dia, zoom in sikit. Okay. Ni makin kecil Faz. You zoom in sikit. Command plus. Okay. Okay, so just add destination. Okay. And where do you want to go? So you just click YouTube ke mana-mana lah. Okay, sekarang saya tak akan gunakan free version kerana saya nak tunjukkan the paid version. So jadi anda tahu kekuatan StreamYard. Kita akan mulakan pembelajaran StreamYard sekarang dan kita akan go live nanti. Okay. Okay, bismillah, come. Okay, sekarang this is our StreamYard. Okay, kita dah connect to all the Facebook. Kita ada beberapa Facebook di situ dan kita nak mulakan melakarkan sebuah live streaming. Okay, melakarkan sebuah live streaming ni dia banyak persiapan. You banyak nak buat tau, maksudnya you nak letak gambar, you nak letak video, tu semua you mesti buat dahulu. Okay, sekarang saya dah buat semua benda tu, saya nak masukkan ke dalam live saya, jadi saya boleh gunakan. Jadi sekarang saya nak tunjukkan. Bila anda nak buat satu live streaming, you have to create a broadcast. So let's create a broadcast. Create a live. So sekarang okay, you tengok these are all my accounts Fast you boleh roll over tak? Just roll over, don't click. So that's my personal, that's my page, Screenbox, saya admin kepada Wisma Gilang Serai dan sebagainya. Tapi sekarang oleh kerana saya betul-betul nak go live ini untuk anda, saya choose our backup account yang tak ada orang lah kat situ So kita go to Syifa punya account. So okay, bila anda klik di mana anda nak go live, this menu akan keluar. Okay, you pertama you mesti letak title-nya. Okay, kita letakkan title-nya. Now title ni akan keluar tau in your life. So pastikan title tu betul-betul tajuk yang anda ingin berikan. Dan nanti kita akan bincangkan macam mana nak membuat satu tajuk yang menarik. Kerana kalau anda letak tajuk yang biasa-biasa saja, orang yang mendapat notifikasi, diorang dapat notifikasi tajuk dia tau. Dia cakap macam gini, Ali is going live now. Dan dia nampak tajuk dia. So tajuk tu mesti very strong kalau boleh. Very strong. So saya buat tajuk yang simple saja untuk kita belajar, Smart Nation Webinar. So Smart Nation Webinar Live, description tu adalah kita punya post copy. Maksudnya dalam description ni anda boleh letak URL, Facebook address, YouTube address. Jadi orang boleh klik. Orang boleh klik. Kat title orang tak boleh klik, tapi kat description orang boleh klik. Okay, dia ada satu button schedule for later tu.
Fast you boleh just roll over the schedule for, okay, this schedule for later ni kadang-kadang kita nak memberitahu orang yang kita akan go live esok jam 8 malam. So bila kita klik schedule tu, dia akan memberi notifikasi kepada semua orang dan dia akan letakkan satu posting on your social media memberitahu orang yang anda akan go live. This is a very useful tool. Baik sangat. Masalahnya you must go live pukul 8 lah. You tak boleh miss. Kalau macam you letak pukul 8 kan, sekali you tak go live pukul 8, schedule dia akan hilang. Okay, you cannot go back to the schedule. Tapi we are not scheduling, kita akan buat live ini sekarang juga Okay, let's create the broadcast now setelah anda buat semua informasi itu. So now you are entering the broadcast studio. Now, ini setting. So sekarang that's Fast. Okay, Fast dialah orang yang akan mengajak anda masuk live. Fast, boleh go back to yang tadi tak? We go one by one. You can leave the studio, you create broadcast balik tadi. Sorry, I just want to show you one part. I don't want you to miss that part lah. Nanti ada masalah kalau tak faham that part. Okay, sementara tu ada orang tanya saya minimum follower sebelum platform YouTube membenarkan. Okay, YouTube memang ada minimum follower, tapi Facebook tak ada. Kalau, okay, for YouTube, you need at least 100 followers. Okay, 100 followers. Tapi kalau you biasakan go live, if you go live 4,000 hours, you boleh monetize. Facebook pun ada dia punya jumlah minima live hours. Okay, misalnya kalau you want to make money from your live, you must clock in 4,000 hours. Yang 4,000 hours ni senang je. You just keep on doing live, anda memberitahu YouTube dan anda memberitahu Facebook yang anda aktif. Jadi bila anda aktif, dorang akan turn on your monetization. Bila anda buat sekali-sekali je macam sebulan sekali, 6 bulan sekali, diorang tak akan turn on your monetization. So you cannot get money or you cannot set a ticket for your live. Okay, so this page kan very important bila you dah masuk, di sini you belum masuk lagi tapi you check your equipment. Okay, so kita press the cam mic first. Bila you click on that gear punya symbol kan, di sini you boleh tukar your mic, tukar your setting. Misalnya kamera. Sekarang Fazila menggunakan kamera laptop. Okay, HD kamera menerusi dia punya FaceTime iMac dia. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau anda menggunakan DSLR, dia akan keluar kat sini. Your DSLR camera, bila you click the menu button, DSLR nama tu akan keluar, you can choose that. Okay. Kemudian kalau inilah kamera yang anda ingin gunakan, klik tu audio. Okay, so audio ni anda boleh menggunakan built-in mic, which I don't recommend. You mesti gunakan mikrofon yang saya sarankan tadi kerana dia lebih baik dia punya sound dia. Kemudian anda juga boleh test sama anda boleh dengar menggunakan headphone anda. Okay, di situ ada bermacam-macam pilihan di situ. Okay. Kemudian let's go to green screen. Ini virtual screen. Kalau anda ada gambar, you nak letak virtual screen, saya tak recommend actually not bad lah kalau nak gunakan virtual screen. Masalahnya kalau gambar yang anda gunakan tu tak berapa lawa, nanti bila anda ke depan, ke belakang dia akan hilang macam Zoom lah, sama juga. So saya recommend anda jangan menggunakan virtual, jadi you decorate sikit lah rumah you, jadi nampak cantik sedikit. Okay, kalau semuanya dah okay, just change your name. You boleh change your name di situ, tukar nama you First maybe you can put your name, menggunakan tukar nama di situ, dan nama ini dia akan keluar waktu live kalau you nak.
Okay, so let's enter the broadcast studio. Okay, bila anda enter ni, you nampak ni. Don't panic. I'm going to go through the semua sekali. We initiate you. Saya go from left to right. Okay. Yang pertama sekali, you nampak tak gambar Faz di bawah? Faz sekarang ni, dia di luar live. Dia belum live lagi. Okay, dia di luar kamera. So, kalau you roll over Faz di situ, dia ada satu button tu yang mengatakan add to stream. If you click that, she will be on screen. So, let's click that. Okay, so now, bila dia kat screen ni, dia akan, bila live nanti, dia boleh talk to the followers lah. Okay, so kalau you nak keluar daripada live, you just remove yourself. So remove. Okay, so that's that Okay, kat bawah tu is all your setting. You boleh mute your mic, you boleh stop your cam. Kadang-kadang saya pernah go live, lampu jatuh kat rumah, waktu tu tiba-tiba hujan, angin masuk, lampu jatuh. So saya tak nak orang nampak, kita stop our cam. You boleh share screen, di situ ada macam Zoom, you boleh share gambar, you boleh share video dan sebagainya. Dan sekarang live ni saya nak jemput orang masuk. Jadi there is an invite button. So let's this is the invite link. Bila you kasih link ni kepada orang lain, dia straight away boleh masuk kita punya broadcast. So fast you boleh hantar this link and dia akan hantar kepada satu orang lain. Jadi kita boleh masukkan all our guests ke dalam. Okay, so sekarang you cuba send to me. Okay, so sekarang saya nak masuk, saya ada laptop lagi satu ni. Okay, so you nampak tak? I sekarang dah masuk ni. Fast kalau you nak, okay, so di sini kita ada dua guest, Hana, okay, and myself. So sekarang, okay, misalnya saya hostnya, so you masukkan I dulu. So this is me, okay. Jadi sekarang saya nak jemput guest saya. As you can see, the camera, my FaceTime camera tak berapa baik kan. Ini sebab saya katakan kalau you nak gunakan kamera lain lagi cantik kan. Okay, sekarang masukkan yang lain. You just add. Okay. Fast you can add yourself juga. Itu siapa tu yang SRM tu? Tak ada gambar, tak best lah. Okay, remove dulu Okay. So sekarang this is how you add. Dia mudah saja. Kalau you tak nak orang tu, you just remove. Okay. Okay, baik. Sekarang so you know all the things in the left. Now I nak bawa you to the right screen. Now right screen ini orang tak nampak. Orang cuma nampak the preview screen yang ada 3 kamera tu saja. Orang di rumah dia tak nampak on the right. Only you yang control, yang manage the StreamYard ni, dia akan nampak benda tu. So let's go through one by one. Comments. Comments ni adalah komen orang di rumah. Okay. Kalau orang komen, you boleh, nanti kita tunjukkan, you klik komen tu, dia akan keluar in your live stream. Okay. So comment is very simple. Okay, let's go to banner. Sorry Fast, you nak kena tukar the asset. Okay, so this banner, okay, ni I dah buat sebelum, I dah prepare sebelum webinar ni. Jadi I nak tunjukkan you satu persatu. Bila you gunakan StreamYard, mereka membenarkan anda upload background. Okay, you remove all of us Fast. Okay, you nampak tak background ni? Background ni, jumpa live kat rumah ni, kita dah upload, kita dah siapkan background dia, kemudian kita upload. So, is under this background menu. You boleh tukar, first you click another one, okay, you boleh tukar any type of background. Tapi you nak kena upload. So, there is a plus button kat situ. Okay, you upload, you cari
your picture, you just upload. Okay. The specs tu, kalau boleh, the specs follow landscape. Okay, kalau you upload gambar yang vertical, nanti dia kat tengah saja. Kanan kiri dia jadi hitam. Okay, so letakkan landscape. Okay, you nak kena prepare nama. Okay, misalnya mari kita tunjukkan nama. Okay, saya dah buat satu nama. Keluarkan nama. Tu nama saya. Okay, first you keluarkan, you put my face, there. You hilangkan dulu. Okay, so sekarang nama ni, first tunjukkan. Okay, you nak kena buat dulu. Okay, benda ni nak kena buat dan ini you nak kena belajar lah macam mana nak buat nama yang macam ni. Tapi kalau you tak tahu buat, diorang ada nama yang boleh anda gunakan. Okay, so misalnya you boleh use the in-house punya tak? In-house name. Diorang ada. There, nama dia kat situ So kalau you tak ada nama tu, you letaklah pakai diorang punya in-house punya. So you panjangkan nama dan sebagainya. Okay, so as you can see, the in-house name you boleh tukar dia punya warna dan sebagainya, tapi tak ada design lah. Design dia you nak kena buat sendiri. Okay, di situ tukar dia. Okay, let's try. Okay, jadi anda juga boleh tunjukkan video dalam live anda. Misalnya anda dah melakukan satu live streaming dan anda katakan, okay, saya nak tunjukkan tempat makan ataupun orang yang saya dah interview. So sila mainkan video ni. You can play the video. Tapi sebelum tu you nak kena upload video tu dulu. So upload video, dia ada satu tempat video clip di situ. You just click the plus sign. You upload whatever video. Kita dah upload satu video. Let's play the video kita tunjukkan. So this is the video. It should have sound actually. So it's very important you dah siapkan video tu lah. Okay, let's stop that one first. Okay, inside the suite we call it the broadcast suite ni, dia ada private chatting juga. So kalau you click on the private chat, okay, this is untuk your team. Misalnya kalau ada orang yang bantu anda, kemudian dia nak chat sama anda, ada masalah ke, ataupun dia cakap videonya belum ready, ataupun you nak kena ambil komen ni dan sebagainya, you can type your chat kat sini, orang lain tak nampak. Okay, tapi komen yang tadi, first you click on the comment. This comment is public. Everyone will see this. Okay? Okay. Apa lagi di sini? Okay, simple. So sekarang kita nak go live. Tapi sebelum tu saya nak tengok ada soalan tak? I can see that there's some soalan di sini. Is there a default for host? Oh yes, ada default. Dia immediately, the first one yang masuk tu host lah. Immediately saya tengah explore star icon on live, saya dapat star donation icon on live pun kena clock in juga ya bang. Okay, so Zulkarnain, kalau you dah dapat star icon, bermakna yang pertama sekali you mesti link your star to payment. Maksudnya you mesti ada PayPal dan sebagainya. Bila you sambung your payment dengan your star, only that time baru you boleh monetize. Kalau selagi you tak sambung, your star orang tak boleh kasih you. Star is like money lah. When people give you star, it's actually money. Okay, so first you need to set up, activate your star, kemudian you perlu link your star to your own payment bank account. And the payment is once a month. Facebook will take, I think, kalau tak silap saya, 30%. So kalau orang kasih you 100 star, then that 100 star is like $2 ke apa. So Facebook akan ambil sebahagian daripada star tu lah. Apa size yang sesuai untuk background StreamYard? Okay, yang ini nanti Fazila akan letakkan dia punya specs di dalam
di dalam your chat group ni, dia sama seperti Facebook thumbnail, YouTube thumbnail. Okay, so kita akan berikan specsnya nanti. Zalani tanya, boleh ubah layout dari horizontal ke portrait sebab mungkin ramai menonton dari handphone. Okay, kalau you gunakan StreamYard, dia default dia landscape. Landscape default dia. Jadi kalau you masuk menggunakan handphone, sebelah kanan kiri nanti dia hitam. Pasal kalau you go vertical. So you have to turn your phone jadi landscape, baru dia fill up the entire screen. Ya, so saya dah try benda ni. Tak, kalau you nak go vertical, you just go live menggunakan Facebook platform. Tak, kalau you nak macam tu, tak payah gunakan StreamYard. Tapi StreamYard ni, the beauty of StreamYard, dia menggunakan full landscape. Okay. Let's see, ada orang tanya lagi tak? Salam Sujimi, bagaimana basic setup for a GoPro? Okay, GoPro ada dua cara. Sama juga. You nak kena ada capture card for GoPro. Because kadang-kadang for some laptop, bila you sambung, either you gunakan Wi-Fi, GoPro ada Wi-Fi kan? Or you sambung dia punya connection tu USB-C masuk laptop. Kadang-kadang bila some software tak dapat nampak, it cannot recognize the camera. Jadi untuk capture the signal from the GoPro, you perlu this one lah. This HDMI. Okay, this HDMI. You need a capture card. Okay, capture card banyak. You can buy yang $199. Ni tak sampai 30. So there are cheaper option, you can try. Okay, you can try. Okay, so ada soalan tentang StreamYard ni sebelum saya go live. Do you usually need assistant to go live? Okay, tadi I dah tunjukkan I go live menggunakan, I seorang saja dengan my guest. Kalau you dah buat persiapan semua, you don't need any assistant. You boleh manage this yourself. I dah pernah buat sendiri, manageable tau, dia manageable. You cuma nak kena biasakan. Dan nasihat saya, bila pertama anda buat live, jangan menggunakan terlalu banyak aset. Misalnya jangan ada banyak gambar, jangan ada banyak video nak tunjukkan, jangan nak share screen. Kerana apa? Buat live ni, you nak kena berbual dengan penonton. Jadi, you nak kena fikirkan apa yang you nak perbualkan. Kemudian, you nak kena manage your live. Manage your asset kan. Jadi, jangan ada banyak asset. Tambah aset tu bila you dah biasa. Saya mengambil masa dalam mungkin 2-3 bulan. Bila saya dah biasa untuk macam-macam, baru saya buat. Ada 3-4 guest. Saya pernah buat satu, macam yang saya buat hybrid live tu, banyak assistant saya. Macam hari ni saya ada 4 assistant. So kalau you buat live, bila you, asset you tak banyak, you tak perlu banyak assistant lah. Okay. Siapa lagi? Muhammad Bashir. Ini Ustaz Bashir ke? Boleh saya tahu model condenser mic yang wired yang you using now? Okay, dia Rode mic. Okay, mari I show close up. Umair. This is the condenser mic. This is very powerful tau. It's also a speaker. So it's Rode mic. Okay, ini I nak beritahu you, bila you gunakan ini, you tak perlu ini sebenarnya. You don't need AirPod. Pasal dia speaker. And dia tak akan echo. Maksudnya bila dia condenser, bila sound tu keluar balik, dia tak akan masuk balik kepada your live, jadi dia tak echo. So you can use this also. Okay, tapi saya gunakan ini kerana saya nak dengar penonton ke apa ke. You can use this also. Okay, dah ready. Saya rasa kita can go live. Okay, so when you want to go live, dia ada satu button aja. Okay, fast, you jangan tunjuk I, nanti orang ingat I go live on Facebook lah. So you tunjuk kita punya background saja. Okay, background, nanti I akan masuk. Now, bila you go live kan, all you need to do, press satu saja button.
go live. So top right tu. Okay, so let's go live. Sekejap aja. Go live. Kalau anda dah sambung your Facebook and your StreamYard, so they have actually indicated you are live right now. So kalau you go to Facebook, you find that backup account, you akan go live. So sekarang, since we are live, I want to play the opening. So sekarang we are live. Orang kat rumah, okay, how about if we share the live? Can we go to that page? I just want to show the live. Ada 2 orang tengok. Siapa ni? Seram aku bila orang tengok live yang tidak rasmi. Okay, let's find that page. Let's see what's happening. Okay, hang on. Okay, so kita sedang nak cari live page tu. Is that okay, Faz? Sebentar. Yeah, you can use my account. You can use my account. Okay, let me check question and answer kalau you ada sementara menunggu. Okay. So sekarang kita dah live tu. If you look at the Facebook, we are actually live already. You can see. So sekarang, Faz, don't do anything to this page. Sekarang change, play the video. Just play the video. Okay, play one video yang you dah upload tu. You just play here. No. Yang panjang sikit. I want to show them. Okay, so right now we are playing. Tapi go back to the Facebook tab. It's not showing yet. Pasal apa? Facebook dia ada 37 saat delay. 37 second delay. So kejap lagi you akan nampak there. So there is a delay. So kadang-kadang bila you tengah check your own live kan, you jangan panic tau. On your StreamYard, it's playing, but Facebook belum tunjuk lagi. So it means this tau. It means that orang akan nampak your live 37 second later. So maksudnya kalau you tengah berbual, orang actually tak akan respond yet. Until 37 second later baru dia respond. Sebab itu kadang-kadang comments masuk lambat. So sekarang kita dah ada komen tak? Okay, so one of our staff dah komen, nama dia Hana Jamal di situ. So if you go back to the comment section, you click there, you can see the word hello kat situ. Sekarang kalau I nak letak this comment, I cuma klik saja. You klik show, there the comment keluar kat sebelah kiri situ. Nampak tak? Can somebody else, Hana, can you type something longer? Okay, so Hana akan type something longer, jadi nampak panjang gitu kan? Okay, kita nantikan komen tu. Can you, okay, kalau you dah tak nak tunjuk komen ni, you just click it again, hide. Okay, so sekarang saya nak keluarkan komen Hana yang panjang ni. I'm typing something longer. Thank you, Hana. There, dia akan keluar di situ. So kalau you, misalnya you nak jawab, okay, can we stop the video sekejap? Okay, can you show, Faz, can you show yourself? I don't want to show myself lah. Okay, so misalnya Faz is the host. So Faz nak jawab soalan tu. So Faz, can you lose the comment first? Okay, so sekarang Faz kata, okay, saya nak ambil komen daripada para penonton. Mari kita tengok komen dia apa. Okay, you just click on the comment. Okay, so if I'm a business owner, dia nampak komen dia kat situ. So ini caranya kita keluarkan komen. It's very, very powerful tau bila you dapat jawab dan orang suka nak nampak nama dia dekat live. Okay, so replace yourself with photo.
So sama juga, let's go back to Facebook. I want to see the transmission. So sekarang as you can see, kita belum nampak lagi. This is live. So now is the actual live kat situ. So this is the actual live. Okay. Okay, so now I nak tunjukkan, okay, let's go back to the live. Can you, we want to stop. Let's say you dah habis. You want to stop and you want to make sure you simpan your live because next time you want to use it again. So when you want to end broadcast, simple sangat. Sorry, I haven't shown kita panggil guest so let's first, can you call your guest? Okay, so now this is, as you can see, the guest is putting side by side. Tapi I tak nak, I nak rapatkan. There is a button there, you can change. That button, you click. So you are now closer without any background at the back. Okay, now during live, you want to show any picture, you can just click on the picture. So first, can you click on one of the picture? So okay, now this is the reason why bila you tengok picture ni dia tak expand, dia nampak sikit. That means you must get the specification correct. So nanti one of my team akan berikan specs dia. As you can see, dia tak besar sangat. You must zoom out your picture sampai dia tutup the whole thing. Okay, if you want to get rid of the picture, just click on the picture again on the right side, it will go away. Okay, so I think I have a question. Sebentar FB comment boleh overlap subtitle? Boleh. Okay, subtitle tu tadi because it's inside the video, so it can overlap. Okay, so don't put comment on your video lah. Sebenarnya you must put comment on yourself. Okay, so macam sekarang, Faz, can you put your comment tak? So make sure, you put your comment here, not on your video. Tadi I tunjukkan it's not the right way. You shouldn't put comment on your video. You should put comment on yourself. Okay, so this is how you should take the comment. Okay, thank you for that question. That's a very good question actually. Okay, just remember go back to the comment. Click on the comment. Now this is only coming in from Facebook. If you go on YouTube and LinkedIn at the same time, all the comment masuk sini tau. And dia ada symbol. Kalau YouTube, dia ada YouTube logo kat situ. Kalau LinkedIn, dia ada LinkedIn logo. So you can take any comment from any platform. It's very powerful kan? So tapi this is the paid version lah. So you nak kena take up the paid version. I think for unpaid version, they may have restriction on perhaps the number of comment. I've never tried, tapi you can try nanti. Okay, let's end the broadcast. Just end it. It's very simple. Just click on end. But I want you to take note of something, okay? Just click. Okay, now we have finished. Return to dashboard. When you click this one, okay, click. Okay, your whole video tu is actually uploaded on Facebook. So kalau you go to Facebook first, okay, it ended, the whole thing ended, it's already posted. Just play the video. Okay, so the video is posted on Facebook. If you cross post to YouTube and LinkedIn, it'll be posted. So this is the video yang kita buat tadi. So I do tadi kita dah buat inspect 2019, I got married. And then I thought macam rezeki kahwin Okay, lah, orang cakap lah. So it's a successful live, tapi the entire recording, dorang actually archive for you and it's actually in your dashboard. So you look at your past broadcast di situ. Okay, that is your broadcast yang kita buat tadi selama 8 minit. Click on the 3 dots over there and you can download. Okay, when you download your recording, okay, you can download video and audio at the same time. Not a problem. Okay.
Now, what do we do with your recording? This is what I do. It's important that you know ada kegunaan live streaming. Okay, bila you download the entire thing, kadang-kadang live streaming kita ni 1 jam. Okay, Faz, you boleh stop sharing. Kadang-kadang kita punya live streaming 1 jam. Tapi yang paling menarik tu mungkin 10 minit atau 20 minit. So you boleh edit out, extract the 10-20 minutes, you upload again. Okay, because of the algorithm, lebih banyak you upload, lebih banyak follower you dapat. Okay, so nanti kita akan talk about macam mana nak membuat live streaming, improve your follower base and monetization. Okay, so saya akan stop sekejap. Okay, we actually have, we're going to take a short break. I give you 5 minutes cukup tak? Yes? No? Okay, 5 minutes. You boleh form up all your questions and we will come back after this 5 minutes and we go through other pointers about life dan macam mana you boleh conquer the social media world. Tak ramai orang tahu beberapa perkara ni yang saya akan share kepada anda lah. So let's take a 5 minutes break.
Okay. Let's get back to our lesson Boleh kita mula? Okay. Saya nak menjawab, is everybody back? Okay, saya nak menjawab soalan ni. It's a very good question. Dia tanya from I am Topo. How to reply a comment on FB and broadcast on live. Okay, first of all, bila you buat live, you are not supposed to be the one replying. You are replying live, meaning verbally you are replying live. Orang tak expect you nak reply pakai komen pun. Tapi bila you ada assistant, bila anda ada pembantu, okay, boleh. That means normally on my studio live, saya akan ada someone yang bantu saya reply kalau saya tak sempat baca. Tetapi the excitement about live ni adalah bila you reply secara lisan, secara verbal. Jadi you answer that way lah, lagi baik. Saya ada soalan di sini. Saya rasa ni untuk admin. May I ask if we are able to get this video recording? The answer is yes. Mereka akan upload in YouTube, on YouTube, NTUC Learning Hub YouTube. Okay, ada soalan-soalan lain. Tadi ada, kita cakap pasal algoritma. Saya nak berikan satu tip. Bila you go live, jangan go live di bawah 20 minit. Kerana the algorithm, dia akan memberi notifikasi kepada semua follower anda yang online within 20 minutes. Ini bermakna kalau you buat live 8 minit, 10 minit tak guna sebenarnya, tak guna. Kerana apa? Their system belum memberitahu semua orang. Itu sebab ada orang menggunakan diorang tak start live serta-merta. Diorang main satu video selama 5 minit. Walaupun saya tak berapa minat buat begitu, ada orang guna, they try to kill time. Okay, tapi itu tak cara yang tak efektif lah. Cara yang efektif adalah engage orang selama 20 minit yang pertama tu, 100% of your follower and their friends akan diberitahu. So itu cara kita menambahkan follower lah. Kerana live ni, bila anda go live, anda adalah orang yang paling aktif in the social media. So a lot of attention is on you. Okay, let me share my screen. So ini yang kita inginkan anda, sekejap sorry Let me play this screen first. Okay. Okay, ini adalah homework anda. Okay, homework anda. Cuba buat satu live mengenai satu acara ataupun kelas anda ke apa. Buat StreamYard, you tak perlu go live tau. Okay. Fast boleh tak kita tunjukkan macam mana kita nak buat recording tanpa go live. Okay. Let me show you Kalau you nak testing lah, maknanya you nak testing. So let's go back to sharing. Okay. So sekarang you nak try tapi you tak nak go live. Boleh. You boleh testing dulu. Okay. So let's create a broadcast. So ada satu button tu, skip record only. Maksudnya dia tak live mana-mana. So just click on that one. Okay, so title letakkan. Okay, so sekarang carry on. Click on the button. So apa yang anda nampak sekarang ini tidak akan keluar di mana-mana. Okay, sama juga proses dia, sama juga. Enter.
Okay. Okay, so sekarang dia punya setting semua sama, tapi you tengok button yang sebelah top right tu. It's not called go live, it's called record. Record. Ini bermakna you boleh latih diri you dulu. Okay, you dah record kan? Bila first you start recording. Okay, you record. It's actually recording in high definition 1080. So dia cakap live tapi sebenarnya dia tak live. Okay, so you can practice your script ke, you practice your video dan sebagainya. Setelah habis tu you end record, you tengok balik. So kalau you suka, then you can try go live. Ataupun you gunakan rakaman tu and go premiere your video. Jadi StreamYard dia ada this function untuk anda testing ataupun go live lah. So bila you end the broadcast, let's end the broadcast. The video tu akan juga di archive. It's actually safe. Let's go to past broadcast. There, it is actually safe. There, for 35 seconds you can download. Okay, so saya nak kongsi. Faz, thank you Faz. Saya akan share my screen sekarang. So ini your homework pendek lah. Okay, you cuba buat selama 5 minit testing dan sebagainya. Cuba buat your lower third, call to action, picture in picture, overlay. Tadi my team dah kasih you dia punya specs macam mana nak buat to fill up the entire screen. Okay, so do this at home, kemudian tengok macam mana hasilnya. Okay, dan you boleh Google lah StreamYard intro dan sebagainya in YouTube kalau you nak tengok cara orang lain buat. Okay. Tapi sekarang saya nak berikan beberapa tips yang boleh membantu anda. Ada ramai yang tanya saya macam mana Sujimi membuat live tapi nampaknya macam biasa saja, macam tak panik. Sebenarnya sebelum tu saya adakan playlist. Maksudnya saya sudah sediakan pointers ataupun playlist yang saya nak katakan kepada orang. Jadi saya nak share benda ni kepada anda. Kita ada satu contoh playlist. Kalau you nak this playlist, nanti my team akan kasih you dia punya link. Okay. Faz, boleh tak kita kongsi playlist yang kita dah siapkan? Okay, this playlist is so important. Okay, you kalau tak ada playlist ni, your life akan rasa macam you nampak panik, tapi you nampak macam you belum bersedia sebenarnya. So let me share with you. Faz, do you have the playlist with you? So playlist ni simple, orang tak perlu tahu apa playlist you, is only for you dan your team kan. So kita akan tunjukkan. So this is our playlist. Contoh kalau you nak, kita boleh berikan ini, but only for participant, okay? Jangan kongsi kepada yang lain. Okay, Faz, you boleh besarkan pasal umur I 50 tahun, jadi I tak nampak sangat lah. Okay, so this is a sample playlist. Tak perlu exactly macam ni. Okay, tapi I nak you tengok sesuatu, okay? Yang pertama, saya nak mulakan live ini jam 8 malam. Dan yang pertama saya akan mainkan adalah my opening graphics. Dan saya letak di situ opening graphics saya 30 saat. Okay, kemudian saya akan buat satu introduction. Intro saya 5 minit. Jadi you can have a timer sebelah tu. 5 minit saja you berbual kerana you nak jaga masa. Okay. Kemudian saya akan bawa masuk selebriti yang pertama, tetamu saya yang pertama, dan di situ ada nampak satu pointers you boleh tulislah selebriti pertama ni saya nak berbual dengan dia tentang pengalaman dia, pengalaman hari raya, pengalaman Ramadan. You letakkan pointers kat situ. Apa pointers you nak cakap dengan dia selama 10 minit. Roughly lah, you tak perlu exact pun. Okay, roughly. Kemudian you nak bawa masuk tetamu yang kedua, dan tetamu kedua pointers dia apa? You tulis semua, dan ini nanti you print ataupun you letak kat mana-mana, you boleh refer. Okay. Kemudian you tengok, kemudian tu kita ada video. VT tu video tape. You nak mainkan video roughly around that time. Okay. Kalau you tengok kita ada guest yang lagi satu, saya nak bawa masuk guest yang lagi satu, celebrity 3 dan di situ. Dan kita lihat di situ di sebelah kanan tu ada talent, supers, graphics tu maknanya the lower third.
apa asset yang kita nak tunjukkan. Now, bila you dah prepare semua ni, this is like a summary tau. Dia macam gini, can you go back to celebrity number 1? Okay, celebrity number 1, tetamu kita yang pertama ini, dia orang ada kasih kita gambar yang kita nak tunjukkan. Jadi kalau you dah tulis kat in your playlist, bila kau berbual dengan selebriti ni, tunjukkan gambar ni. You are telling yourself, tunjukkan gambar ni. Okay, so this is a perfect way, not perfect lah, tak ada benda perfect. Ini adalah near perfect playlist yang you boleh gunakan sebagai rujukan. Okay, use it as a reference. So kalau you, let's scroll down, if you look at this playlist kan, you tak akan gamam tau. You tak akan gamam kerana you tahu lepas item number 1 is item number 2, item number 3, item number 4 dan sebagainya. Okay, ada orang tanya boleh explain sekali lagi about lower third. Okay, lower third macam ni Lower third tu hanyalah istilah saja. Fast boleh kita go back to our StreamYard. Lower third is the name yang kat bawah lah. Lower third. Okay, dia nama kat bawah aja. It's just istilah. Tapi you can use your own lower third pun. Okay, so if you look at the broadcast, let's go in. Fast, you show yourself. Okay, so this is fast. So the lower third, carry on. That is a lower third. Okay, this is what we call a lower third. Lower third is just a superimposed graphics yang you dah buat terlebih dahulu. So let's go back to, you can just click on the tab fast, the program rundown. Can everybody see that? Okay. So sebelah kanan tu you letak apa media asset yang you nak tunjukkan with regards to your tetamu. Tetamu 1, saya dah dapatkan, saya nak tunjukkan gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang ada mengena dengan apa yang kita nak bincangkan dengan dia. So bila you ada summary gini kan, you sebagai dia punya host, you tengok, you sekali pandang you dah dapat tahu, okay, ini saja yang akan saya lakukan, yang akan saya perbincangkan. Dan kalau you, misalnya lah you overrun ke apa, instead of 10 minit you cakap dengan dia 15 minit, it's okay because it's live show. So tak kisah pun. Tapi bila you dah letak macam gini, dia amat teratur. Okay, let's go down some more. I want to show you how we close. Okay, so sekarang usually you say thanks to all your tetamu, you dah keluarkan diorang daripada studio, you say your closing. So closing pun you dah plan apa you nak cakap. Dan selalunya saya nak terangkan bila saya buat live, kalau live itu satu perkara yang santai, dia bukan perkara akademik, saya tidak ada skrip untuk menjadikan live itu terlalu macam kaku. Kerana live ni you mesti tunjukkan your personality kan. You tak boleh ikut skrip sangat. You boleh tulis some of the pointers, tapi you jangan tulis word for word. Nanti mata you akan tengok your script, bukan tengok kamera. Itu masalahnya. Orang selalu buat live, kita tahu dia sedang membaca kerana dia tak tengok kamera. Jadi macam sekarang saya tidak menggunakan skrip, saya cuma ada pointers dan kita boleh berbual secara santai. Dan itu yang orang nak tengok bila kita buat sebuah live streaming. Okey, ada tak soalan tentang playlist ini? Saya ambil dulu soalan-soalan anda. Okey, Andi Surya kata dia dah faham. Okey, Zulkarnain kata bila Facebook menukar algoritma, adakah kita boleh dapat informasinya di other source atau kita akan dapat tahu sendiri in time? Facebook ini pun tukar-tukar juga. Betul. You takkan tahu. Okey, you kalau you nak tahu algoritma dia, you pergi ke facebook.com/creator-studio. Okey. Under Creator Studio tu dia ada satu tutorial dan satu tempat which sometimes they change tau. You click. Tapi normally they will not tell you what the algorithm is. Okay. Tapi secara layman, okay, saya nak terangkan layman punya algorithm. Dia macam gini. Any platform, kalau you nak tahu algorithm dia very simple, is kalau saya memberikan satu persamaan, dia macam gini. You give
give, then you take. Maksudnya, bila you upload, you get followers. That is the simplest explanation for algorithm. Algorithm dia, you have to give first. You perlu sumbangkan dulu content sebelum Facebook membawa followers kepada you. Okay, kerana kalau you tak beri, you tak akan dapat. So, dan dia punya ratio macam itu tau. Give, baru you get one. Maksudnya kalau you buat satu live streaming, tidak bermakna you akan dapat serta-merta dia punya followers lah. You have to be very consistent. Okay, and Facebook ada 4 signals. This is not just Facebook, all platform dia ada 4 signals, and untuk menandakan sama ada your video tu atau live streaming tu viral. Only one signal yang you boleh mempengaruhi. The other 3, diorang punya artificial intelligence, you tak boleh mempengaruhi. Yang you boleh influence adalah diorang punya like and share. Sebab itu orang bila buat live dia cakap like and share. You know why? Kerana bila seorang like, immediately kalau diorang ada 5,000 friends, their entire 5,000 friend network akan nampak diorang punya like. Dan share pun begitu juga. That's why we keep saying like and share. Kerana like and share is the only active signal that you can use to your advantage lah. Jadi keep telling your followers to like and share. Okay, perlu tak kita ada buffer beberapa minit untuk gangguan teknikal? Perlu. Okay, very good question. Actually, you menjawab saya punya perkongsian yang lagi satu ni. Okay, so saya kongsi dulu yang ni Okay, first tadi saya dah saya dah katakan plan your playlist. Mesti ada playlist, okay? Jangan go live without a playlist tau. You akan nanti terkapai-kapai bila you dah tak ada idea. Okay, so that's one. Second, ni yang soalan Zailani ni, very good question ni. Plan an emergency reel atau emergency photo. You never know, something will go wrong. So bila something goes wrong, your life is still live. So you nak kena mainkan satu video, emergency reel we call it, sama ada you nak mainkan video yang you dah prepare selama 5 minit ke, ataupun you letak gambar. Gambar emergency ni maksudnya gambar ni akan memberitahu orang yang you sedang ada gangguan teknikal. You letak gambar tu, click on it, letak. Mungkin your microphone tak dengar kan? So bila you letak gambar tu, you mute your mic, you boleh solve the problem, you check the setting, because at the back of the setting you boleh test your mic dulu. Orang lain tak dengar, you saja yang dengar. So StreamYard ada macam tu. So it's important you prepare everything, okay, including emergency reel you lah. So macam mana you tahu I nak cakap pasal tu, Zailani? Bagus, good question. Practice offline dan online. Kerana saya sudah ada 30 tahun pengalaman dalam hal ni, saya dah tak praktis lagi. Saya terus buat. Tetapi orang yang tidak biasa, saya syorkan anda praktis. Dan praktis kalau boleh, rekod lah. Rekod, dan anda mesti lihat kadang-kadang yang kita tak perasan tabiat kita tau, gerak-gerik kita. Kadang-kadang mata kita, we blink so many times. Kadang-kadang kita berbual tak pun senyum. Kadang-kadang bila you go live nampak kaki bergoyang tak berhenti-henti, you fidget dan sebagainya. Bila you record, you nampak. Jadi you tahu, and you boleh try to stop all your mannerism lah yang tak sepatutnya orang nampak. Jadi saya banyak mannerism yang saya dulu selalu ada. Macam dulu saya selalu garuk muka ke apa. Saya bilang diri saya, go live, tahanlah perasaan yang nak garuk di sini, yang nak garuk di sana. So cuba record. So practice offline and kemudian try online. Okay, ini yang paling penting sekali. Go for light-hearted topics in the beginning. Jangan ambil topik yang sensitif lah. Misalnya kita banyak perkara-perkara yang sensitif, yang viral dan sebagainya. Jangan buat live bila ada you nak take on that topic. Don't do that bila you belum biasa. When I did
the HBB live tu, we had 49,000 concurrent audience views. Sekali masuk 49,000 orang. Now if you are not used to it kan, boleh gamam juga kan. Jadi ambil topik yang sederhana, yang ringan, yang boleh you handle dan santai je, tak ada apa pun benda pun yang sensitif, and you'll be okay lah. Okay, let me see whether I have any other. Oh, I'm done hari ni, tapi saya nak take all your question dan saya nak berikan tip monetization, boleh tak? Anyone wants to know monetization? Okay, so Facebook dan YouTube kerana saya dah monetize Facebook and YouTube, dia ada 4 cara untuk kita buat duit menggunakan live ataupun menggunakan video. Yang pertama, dia panggil stars. Okay, in YouTube pun sebenarnya Facebook dorang ikut YouTube. YouTube mulakan dulu. You know, all the gamers yang dorang go live kan, orang boleh contribute money, you know, they can give $20 dan sebagainya. So Facebook ikut. Facebook menggunakan Facebook Stars. Facebook Stars ni, orang yang nak kasih you duit, dia nak kena beli dulu. So they buy from Facebook gunakan dorang punya credit card, they buy 10,000 stars. Kemudian bila you go live, they go into your live, dia ada satu butang send this content creator stars and they choose, they click and then orang tu dapat stars dia 50 ke 100 ke sama juga. So Facebook stars is actually one of the most effective ways to monetize lah. So tapi you mesti eligible dulu. In order to be eligible, bukan your number of followers is the one that make you eligible, no. I have a smaller platform which is kedaisujimi.com tu, dia smaller berapa compared to my big page tu, tak berapa saja, tapi dah boleh ada Facebook stars. Kerana apa? Saya tiap-tiap minggu saya go live kat situ. Jadi bila you go live, the platform akan recognize yang you aktif dan dorang akan turn on your Facebook stars ataupun your YouTube stars. Okay. Yang kedua, bila you dah mencapai macam sekarang, I dah sampai 10,000 hours 10,000 hours of live, dorang they turn on apa tau? Live advertisements. Live advertisement. Okay, you pernah tengok video di mana bila video tu tengah main, sekali advertisement masuk kan? Now, that advertisement, kalau you tengok selama 10 saat, Facebook dapat duit dan content creator tu pun dapat. I think about 40% or 50% of the advertisement punya booking. Okay? Sekarang live pun ada macam tu. Kalau you qualify, people can insert advertisement in your live. Okay, they can insert anywhere, but you need to be qualified. Cara yang ketiga adalah paid live. Maksudnya, paid live ni macam gini. You go live hanya kepada orang yang bayar. Okay, misalnya you nak buat webinar satu kelas ni, dan kelas ini you letak harganya $10. Kemudian you buat satu posting in your platform, you katakan, I'm going to have this webinar. The webinar is tentang beberapa perkara ini, very useful, very resourceful webinar, dan harganya $10, you letak link kat situ. This link adalah untuk membayar tiket masuk kepada live anda. So Facebook sekarang and YouTube kedua-duanya ada paid live event. So when you go live, hanya orang yang bayar tiket saja yang boleh nampak dan boleh bersama-sama anda. Ini bermaksud kan, bukan saja webinar tau. You boleh buat macam-macam syarahan, you boleh buat performance, apa saja yang anda nak buat. Kelas, close, kelas agama. So live streaming is now becoming the most effective way also to run a business. Tuition, you can do live tuition. You prepare all your asset and you do live tuition. I think one of the person I interviewed, dia buat live tuition in a group. Okay. Yang terakhir, cara you buat monetization from your live is premium content. Okay, premium content,
dia Facebook dan YouTube tak offer to everyone. They offer to the most active content creator, and dia ada minimum number of follower. I'm not sure of the number because somehow it changes from different people. When I got 60,000 followers, I dah dapat that premium content. Maksud dia begini, orang bayar you monthly. Let's say dia nak bayar you $2 or $5 monthly. This content yang you upload and you market as premium, hanya orang yang bayar saja boleh tengok. So bayangkan kalau you ada 1,000 follower yang bayar $5, that's $5,000 a month kan? So that's a lot of money. So you nak kena tahu yang live streaming is one of the biggest way. Kalau you buat betul-betul, you can turn it into a business ataupun monetize it well lah. Untuk your classes, your business dan sebagainya. Okay, I've finished, completed saya sudah selesai mengongsi cara dan jenis live streaming. I'm open for your question. I think we have about 6 minutes. Okay, I will take any question. Okay, Zailani kata otak Jawa selalu in sync. Sorry, I ada lagi satu soalan. How to get 20 minutes of live when you are just starting out? Sebab 20 minutes quite long for newbies. Sebab tadi you cakap try to do 20 minutes. Betul. Okay. 20 minutes ni sebenarnya senang. Sebenarnya senang kerana apa? Tadi I katakan pilih topik yang very light. So I need you to challenge me, okay? Give me one topic yang you nak buat and I tell you how to turn it into 1 hour. So anybody, just whatever topic yang you ada, and I will show you how you can pecahkan topik tu dan you boleh stretch it into 1 hour. Don't talk about 20 minutes lah. 20 minutes ni sebenarnya mudah. Tetapi if you can pecahkan to 1 hour, what is 20 minutes kan? So anyone, just give me a topic. Just put it in the comments or question and answer and I will show you how to pecahkan. So I will wait for pasal I tak nak pakai my topic lah. Pasal I dah tahu. I want to take your topic and I will produce it for you. Anyone? Anyone want to give me a challenge? Okay, boleh ulang sekali FB Stars and 10K hours. Okay, Zulkarnain, okay, sementara I tunggu topik. Okay, sebenarnya platform anda ni dia ada banyak tool. Misalnya dia ada 10 kaedah. You have 10 tools. Now, when everybody sign up for a Facebook page, everybody will get minimum 3 to 4 tools lah. You will not get the rest, melainkan you active. So if you are active for minimum of 4,000 hours, they will turn on a new tool. Okay, they will turn on Facebook tool. Then when you hit 10,000 hours, they turn on a new one because they cannot just give you semua lah. They won't do that. Okay, so you need to be active. Jangan kira pun your hours tu. You just carry on doing once a week. You will hit the mark. You will hit the mark. So bila they turn on your Facebook Star, okay, bila you and this one bukan your profile tau. Facebook Stars is only eligible to those who buka business pages. So if you want to monetize your live, don't do it on your Facebook profile to your friends pun jangan. Do it on the page, a formal page or a business page which has a business account. And when you attach business account to your bank account, that's how you monetize lah. Okay, so Facebook Stars is only eligible for business pages. Okay, so wah, ramai dah kasih I tip Mana satu yang nak pilih? So satu, quit smoking, how to practice soccer ball juggling, mengenai hacks business online, biskut kering. Apa topik tu? Masak biskut kering ke? Morning motivation. Okay. So I will
I will take on a few. Okay, I start from the morning motivation. So I do morning motivation a lot. Tiap-tiap Jumaat. Okay, so sebelum Jumaat tu, I tengok apa yang I nak cakapkan. So misalnya I pick one topic. I nak motivate orang supaya orang keluar daripada burnout. So burnout is my topic kan. So you fikirkan, as a person, kalau you cakap pasal topik burnout, you have to make it logical, you have to make it kalau boleh emotional, and you have to make it personal. These three things, kalau you dapat buat, orang akan dapat follow you. How do I make it personal? First, I must share dengan orang my experience of burnout. When I open the whole thing, when I open the live, I cakap dengan orang, okay, this is a topic I nak cakap pasal burnout. I want to share with you, I have gone through burnout. So I give some example. So that will cover about 10 minutes lah. Your own example, macam I dulu kerja di tempat ini and the reason why I got burnout, macam mana stress dan sebagainya. So that's one. And then kemudian saya akan ceritakan macam mana saya mengatasi burnout tu. Okay, so that will cover about 10 to 15 minutes. Yang keduanya, you buat research sendiri, how other people can overcome burnout. So you kasih some suggestions, you can get some data reference from other places. Now, kemudian you have one place where you soal jawab dengan penonton. So penonton akan tanya, bagaimana macam ni? Bagaimana tentang perkara ni? So bila you soal jawab tu, just remember bila you soal jawab dengan penonton, it will take 20 minutes. Soal jawab saja. You know, if you look at my Friday live kan, tiap-tiap Jumaat tu, I berbual dengan orang aja makan masa 20 minit. So that's why I say 20 minutes is very easy. Yang terakhirnya is nasihat-nasihat bagaimana you want to overcome burnout. So these 3 big chunk can cover 1 hour. Okay, let's take another topic. Quit smoking. Okay, so quit smoking. Misalnya you ada pengalaman macam mana you nak quit smoking. Pertama sekali, always go personal first. Personal experience. So it's your experience kan? You cakap dengan diorang macam mana you melalui perjalanan untuk quit smoking. So take your time to menerangkan perkara ni tau. Ambil masa, terangkan kepada mereka macam mana you mula-mula terjebak isap rokok lah. Kemudian apa sebenarnya yang membuat anda nak berhenti berokok. Kemudian cara anda berhenti berokok. Kemudian you cari rujukan-rujukan lain bagaimana orang boleh berhenti rokok, kasihkan tip-tip dan sebagainya. Kemudian you berbual dengan soal jawab dengan para penonton. Saya katakan tadi 20 minit. Tapi yang paling seronok kerana nak dekat Ramadan kan, kita cakap pasal tentang macam mana nak berhenti merokok menjelang Ramadan atau waktu Ramadan. So this thing dia akan stretch to 1 hour. Now remember bila you nak pecahkan topik tu, remember you must go personal first. Cover your personal journey dulu. Dan jangan buat topik yang you tak tahulah. Kalau you tak pernah melalui topik tu, you tak boleh pun jadi personal kan. So don't showcase something that you don't know. Buat perkara yang you tahu saja. Okay, so pertama. Yang kedua, research. Show them bahan-bahan kajian yang you dah buat. You mesti buat research sikit lah. Apa sajalah macam business hack dan sebagainya, you mesti buat research. Yang ketiga, berbual dengan penonton. Terakhir, you buat summary dan you buat tips dan sebagainya. So you can cover 1 hour lah. So that's what I mean lah. Pasal biskut kering ni, I dah buat research, saya tak tahu apa biskut yang you nak buat ni. So ada orang buat live memasak. So nak buat live memasak ni, you perlukan banyak kamera. So anda boleh hanya lakukan menggunakan Switcher Studio, bukan StreamYard. Nanti you kalang kabut. Switcher Studio is a better software untuk multi camera kalau memasak lah. Okay, I've come to my end of the lesson. Cryptocurrency. Andy Surya, you are in cryptocurrency ke? Okay, cryptocurrency, I'm not an expert in cryptocurrency, tapi saya suka sangat nak tahu. So kalau anda boleh membuat satu cryptocurrency punya topik,
And just remember when first time you buat cryptocurrency, you mesti jadi layman. So you can terangkan your own personal journey dulu. Personal journey macam mana you mula-mula mendekati cryptocurrency, siapa yang kenalkan you, apa macam bentuk, jenis dan sebagainya, how you make money dan sebagainya. Kemudian you layan orang online, ask them the question and answer. Then you can have case study of all the cryptocurrency punya cara how they make money dan sebagainya. Then you can invite guests. You invite guests, your friends who are experts in cryptocurrency, start question and answer. So inviting guests, you boleh cover this 1 hour easily. So you can, as you can see now, any topic you can stretch it to 1 hour. Okay? Okay, so I really hope, saya sangat-sangat mengharap yang anda dapat pengenalan tentang live streaming ini. Kalau anda inginkan pengetahuan yang lebih, please browse NTUC Learning Hub. They have a lot of courses kat situ. If you want to know more tentang industry live vlogging masterclass, you can also go to my website, which is sujimi.com/masterclass. Kita run masterclasses also. Tapi I want to thank you lah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama saya pagi ini. Spend some of your time with us, learn this new skill, dan saya doakan